Upendra Gaonkar has called the Devanand Naik-led Bhandari Samaj Committee illegal and said the matter is pending before the district registrar. A new committee will be formed after the verdict. The Samaj continues work on the caste certificate, census and reservations. भंडारी समाजाचो अध्यक्ष जेन्ना 6 ऑक्टोबर 2024 भूमिगत हॉल मांगूर हांगा वास्को ही म्युजियम जाली अशोक नायकाच्या अध्यक्षतेखाली ही 4 मिनटां भितर तेणी ती गुंडाळी. थंयचे उपस्थित 200 जे आमचे लायव्ह मेंबर आसले तेंच्यांनी परती थंय सभा घेतली आनी थंय आमी एडवोकेट रविराज चोडणकर एका अध्यक्ष केलो आनी आमी त्या टायमाचेर सगळ्यांनी मेळून 12 तालुक्याचे 15 प्रतिनिधी आमी थंयसर निवडले आनी ती कमिटी काडली आनी ते कमिटीक तेंच्यांनी असो हे दिलो की तुमी काम करपाचें आनी आमी तेन्ना सेन्ससाचो विशय घेतलो 20% रिजर्वेशन फॉर भंडारी म्हणून घेतले आनी बाकीची जे कितें विशय आहा ते हाताळपाचे म्हणून अशें ठरले. आतां ही जी देवानंद नायकाची जी कमिटी आहा पळय ती हेणी कितें केलें 4 नोव्हेंबराक पयली इलेक्शन प्रोसेस करून ही लिगल कमिटी हेणी डिक्लेअर केली. 57 का 58 फॉर्मां येयल्ली 17 लोकांक हेणी दवरली फॉर्मां आनी जुन्या एमेंडमेंटा प्रमाणे हेणी ते इलेक्शन डिक्लेअर केलें. ते इलेक्शन आमी आतां ताका चॅलेंज केला खंय डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान. डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान अजून हेजें चालू आहा लिगल मॅटर चालू आहा. आमचें म्हणणें इतलें जालां की प्रोसेस चालू आसा. फाल्यां जर समज ती कमिटी ही लिगल आहा ती डिक्लेअर जाली आनी जर हेणी डिक्लेअर केलें एडमिनिस्ट्रेटर किंवा इलेक्शन कमिटी काडली कोणी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान तर फाल्यां ती केल्या बरोबर ही जी आमची कमिटी आहा ती बी आमी सायडीक दवरतले आनी आमी इलेक्शनाक वयतले. सध्या आसा ती तुमची अस्थायी समिती सध्याची आमची अस्थायी समिती आमची कार्यरत आहा. आमी 12 तालुक्या पैकी 7 तालुक्यांनी कमिटी काडलेली आसा आनी एका कमिटीन आमचे सांगपाचें म्हणजे 144 सुद्दां सभासद जाल्ले आहा. आमच्या बार्देस तालुक्यान 144 मेंबर आहा. बाकीच्या कडेन 60 खंयसर 70. आतां आमची उरल्या पळय तिसवाडी ती ह्या फुडल्या आठवड्यान जातली, सालसेटची जातली, वास्कोची जातली, काणकोण आनी सत्तरी ह्यो 15 दिसां भितर जातल्यो. मागीर आमचो व्हडलो एक मेळावो आसतलो तालुक्याचे जे पदाधिकारी आहेत तुमचो व्हडलो राज्यस्तरीय मेळावो आसतलो. पूण सध्या दोनी कमिटी भितर कॉन्फ्लिक्ट सुरू आसा. आतां ज्यो कास्ट सर्टिफिकेट आसा त्यो कोणी दिवप? आमी दिता. आनी ते दितात त्यो जे दितात त्यो म्हाका खबर ना पूण आमी दिता. आमी दिता आनी तेज्या बद्दलूच तेंच्यांनी हे केल्लें कंप्लेनी बी केल्ल्यो न्हू त्यो सगळ्यो तेंच्यो खंयसरूच धरल्यो ना कंप्लेनी आनी आमच्यो ज्यो ह्यो आमी दिता पळय त्यो सगळ्या वॅलीड आहा. कांयच प्रॉब्लेम ना. त्या बरोबर आमचे जे कार्यकर्ते आमचे जे वॉलंटियर्स नेते बंद आहा पळय न्हू ते गांवांनी वचून आमची सेन्सस आमचो चालू आहा. ही लिगल ही जी पळय कितें कायद्याची लढाई आहा पळय ती चालूच आहा. तेजो कांय संबंद ना पूण आमचे समाजाचें काम फुडें वचपाक लागून आमी फुडें आमचें चालूच दवरता. सर्वे हे पळय सगळी कडेन सर्वे चालू आसा. आमचे जे पळय आमचे जे वॉलंटियर्स आमचे नेते बांदव आहा पळय ते वाड्यांनी वचून आपली सर्वे तेंच्यांनी चालू केली. ज्यो कास्ट सर्टिफिकेट दितात तेजे पयशे कितें घेता म्हणजे डोनेशन किंवा आनी कितें घेता? डोनेशन एक कास्ट सर्टिफिकेटी फाटल्यान कितें हें आसता तांकां? ना तेजे तालुक्यान तेंच्यानी हे केल्लें आसा ते नॉर्मल कितें चार्जीस घेतात.